आज हम लर्न करेंगे 6 का टेबल। 6 1 जा 6 1 ja 6. 6, very good. 6 2 जा 6 2 ja 12. 12. 6 3 जा 6 3 ja 18. 18. 6 4 जा 6 4 ja 24. 24. 6 5 जा 6 5 ja 30. 30. 6 6 जा 36. 36. 6 7 जा 42. 42. 6 8 जा 48. 48. 6 9 जा 6 9 ja 54. 54. 6 10 जा 60. 60. Now let's revise. 6 1 जा 6. 6 1 ja 6. 6 2 जा 12. 6 2 ja 12. 6 3 जा 18. 6 3 ja 18. 6 4 जा 24. 6 4 ja 24. 6 5 जा 30. 6 5 ja 30. 6 6 जा 36. 6 6 ja 36. 6 7 जा 42. 6 7 ja 42. 6 8 जा 48. 6 8 ja 48. 6 9 जा 54. 6 9 ja 54. 6 10 जा 60. 6 10 ja 60. Now quiz time. 6 3 जा 6 3 ja 18. 18. 6 5 जा 6 5 ja 30. very good. 6 5 जा 30. 6 9 जा 52. 40. 54. 54. 6 9 जा 54. 6 9 जा 54. okay. Please subscribe. Please subscribe my channel, Chachi channel. My like, subscribe.